किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल। रिमिक्स बाय डीजे आनंद केल्सन ए ला 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 रंग तुझ्या गाला जागा पोरी वाटणी जाताना म्हणते ते पोरा कुठली फिगर ए ला 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 रंग तुझ्या गाला जागा पोरी वाटणी जाताना म्हणते ते पोरा कुठली फिगर हिला नंबर देऊया हिला प्रेम करूया ए गुलाबी फुलाला हातात देऊन प्रपोज करूया लाईना मारून सैनिक करून पंजन घालून वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चम। मराठी स्टेटस लवर राहुल चव्हाण वळसंग। किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल। ए वाटणी जायची घेऊन साळला सायकल गाडी घेऊन अडवायात होतो भेटाला ए गळ्यात पडून किस्सा देऊन जायची माघारी पळून भेटल्यापासून लागणार सारा झोपा ए फोन लावून ए फोन लावून ए फोन लावून फोन लावून हाय बाई करोना दीडची फिगर एकीची मोरा बघून हसती जोरा वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चम। मराठी स्टेटस लवर राहुल चव्हाण वळसंग। केल्सन ए कामाला येत होती द्राक्षीच्या मळ्यात मला बघून असत होती किलकिल किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल। मी वस्ती काढ गेलो तर पोरी चालत पाण्याला यायची कळशी घेऊन हातात तू दिसती गा मस्त तू दिसती गा मस्त बसली जा डोळ्यात तुझ्या स्टाईला बघून मी झालो या सुस्त हे आईच्या रंगात पडाली जा प्रेमात वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चम। असल्या गाण्यासाठी संपर्क करा राहुल चव्हाण वळसंग 75 17 72 02 41। किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल। ए इकडा तकडा माणसं बघून पोरी लावायचे फोन बोलायचे संपल्या भरकी नंबर डिलीट मारायचे ए गाडीवर जाताना पोरी सिग्नल दियाचे डोळा मारला तर राणी नाक मोडाची प्रकाश म्हणाची 8 दिवस झालं कोणाला वाजा सोडलीच कोणा लावू तर नंबर बिजी टाकलीच वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चम। मराठी स्टेटस लवर राहुल चव्हाण वळसंग। केल्सन ए चंदा मागली चाणी तू ग दिसती जणवळ तुझ्या मागा लागून पोरा झाली ती हाळ ए प्रेमाला लावला पोरी कुणी जाळ पोरी जायणार तात माझ्या पोटाला कोळ दिलीप मामा म्हणून
बॉडी टच करुणी दोघांना प्रेम केलेलं जर नाही प्रयोजन सोडून जायची असली तर सांग लावून फोन वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल Tilson. ए गोरडावाडी गावात उजू सुरेशाच्या गँग साहित्य रचाज बघून धरलं यार गुंग पुंडलिक माने प्रकाश पाहुणे साहित्य रक्ते अर्भट उजू सुरेश शिंद्यानं साहित्याचं धाकलार रोट साहित्य अडमुट तिंडीला बांधाला पैजी रण्याट हे सुदीप हेळवर गायन करतू या मस्त वाजवत चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 चमक चम 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 वाजवत चम 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 चमक चम 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 किंगप्पा करते कन्नू यूट्यूब चैनल